wa qalul hamdulillah wa qalul hamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Inna rabbana la ghafurur syakur. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu nanti ketika di surga. Akan tetapi saat ini kita hidup di dunia, maka kita akan senantiasa diliputi oleh kesedihan, kekhawatiran yang membuat kita merasa sangat lemah. Ada banyak solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam. Akan tetapi yang paling utama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat Abu Umamah duduk di masjid fi ghairi waqti shalah, di luar waktu salat, maka beliau bertanya, "Ya Abu Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah?" Maka beliau menjawab, "Qala humumun lazimatni waduyun ya Rasulullah." Nabi bertanya kepada Abu Umamah yang saat itu berada di masjid, "Wahai Abu Umamah, aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu salat. Maka ada apa?" Maka beliau menjawab, "Humumun lazimatni." Ya, kegundahan, kegelisahan. Beliau sedang bersedih. Dan beliau mengatakan, "Waduyun ya Rasulullah," dan hutang. Oleh karenanya jangan bermudah juga dalam hal hutang, ya, karena itu akan membuat kita gelisah. Kalau bukan karena perkara yang sangat-sangat darurat, maka jangan pernah berhutang. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi alternatif terakhir, bukan menjadi kebiasaan setiap kali hutang, karena itu akan membuat kita gelisah, akan membuat kita senantiasa ditimpa kekhawatiran, apalagi kalau kita tidak mampu membayar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW datang memberikan solusi. Afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaba 'azza wa jalla hammak wa qada 'anka dainak. Maukah aku ajarkan satu ucapan yang kalau kamu ucapkan maka Allah akan hilangkan darimu kesedihan, Allah akan selesaikan hutang. Maka beliau jelas mengatakan, "Bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Kalau mengatakan, "Qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang selayaknya diucapkan oleh siapapun di antara kita yang sedang mengalami kesedihan, ya, yang sedang gundah gulana, yang sedang mengalami kekhawatiran, ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan senantiasa kita ucapkan. Dan Rasulullah juga tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak mengucapkan doa ini, tetapi beliau juga mempraktekkan. Beliau menyampaikan, beliau pun mempraktekkan. Berapa banyak di antara kita yang pintar untuk menyampaikan, namun tidak mampu untuk mengamalkan. Rasulullah SAW adalah teladan kita. Beliau menyampaikan dan beliau juga mampu untuk mengamalkan. Beliau senantiasa mengamalkan doa ini, sebagaimana dituturkan oleh sahabat Anas bin Malik, khadim Rasulullah SAW.
Beliau senantiasa sami itu katsira. Aku sering kali aku mendengar Rasulullah membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa maqala 'abdun qattu idza asabahu hammun aw huzan Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk. Kemudian beliau mengatakan dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a husni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammi. Tidaklah seorang hamba ketika sedang ditimpa kesedihan, ditimpa gundah gulana, kemudian ia mengucapkan doa yang tadi, ya, maka Allah akan hilangkan darinya, ya, kesedihan tersebut, kegundahan tersebut, kekhawatiran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ditimpa oleh kesedihan, maka mungkin ada di antara kita yang merasa terpuruk, maka segera introspeksi, mawas diri, muhasabah. Itu karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak sedang baik-baik saja. Karena ketika seseorang hubungannya dengan Allah baik, ia bertakwa kepada Allah, ia beramal saleh, maka kata Allah, la nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila shalihan min dzakar aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang beriman, laki-laki maupun wanita, yang ia beramal soleh, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak di antara kita yang ketika kita ditimpa musibah, ya, membuat kita merasa sedih, ya, ia berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sedang mengujinya. Bisa jadi itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melampaui batas. Ingat, sumber kegundahan di dalam hati kita adalah maksiat yang telah kita kerjakan. Oleh karenanya Al-Fatih wasiatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Mungkin kan kita telah banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak berbuat zalim kepada saudara-saudara kita. Mungkin kita telah berbuat zalim kepada tetangga-tetangga kita. Kita seringkali ngerasain mereka. Kita seringkali membicarakan aib mereka tanpa kita sadari. Saking manisnya apa yang kita ucapkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim amiran mukhbira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mohon diluruskan dan dirapatkan sholatnya untuk kesempurnaan sholat 2 jam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha' wa yaj'aluhu kisafan فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلق
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.